यश दयाल रिंकू सिंह के सामने रन खाए। मैच हारे थे, वजन कम हो गया था, लेकिन यहाँ पे अपनी टीम को आगे लेके गए। आज्ञा तो सिद्ध थी शहाद पिछलियां गिराने की। सुपर किंग्स की क्वालिफिकेशन का सपना, क्वालिफिकेशन में आरसीबी ने घर बसाया अपना। कमबैक सुपर किंग्स के सामने इस आईपीएल, रॉयल कमबैक फ्रॉम बेंगलुरु। উফ, কি খেলা ভাই। প্রথমত যেই টিমটা সব থেকে ভাই শেষে ছিল, সব থেকে ভাই নিচে ছিল, যেই টিমটা, সেই টিমটা আজকে টপ করে গেল। আরসিবি ভাই, এটাই আমাদের আরসিবি, ভালোবাসার আরসিবি। শুধু একটাই কথা বলবো, এভাবেও ফিরে আসা যায়। জয় আরসিবি, ইসাল কাপ নাম দো। এভাবেও ফিরে আসা যায়, এভাবেও ফিরে আসা যায়, এভাবেও ফিরে আসা যায়, এভাবেও ফিরে আসা যায়।